अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी सहूलतें पैदा करेगा। वक्त का मेहरबान होना या टाइम का बहार में बदलना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। ऐसी नेमत जो आपकी सलाहियतों को कन्वर्ट करती है रिवॉर्ड्स में, आसानी के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ और बड़े फ़ायदे। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पिछले कुछ हफ्तों से रेट्रोग्रेड था। 2 अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर के पहले वीक जिसके लिए मैं ये वीडियो जिसके एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो इस हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में कम से कम 5 शोबे ऐसे हैं जो निखार पकड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा फ्यूलिंग के वजह स्मूथ हो जाएंगे, प्रोडक्टिव, इजी एंड प्रॉफिटेबल। मरकरी का डायरेक्ट होना ही आपकी फितरत पर एक पॉजिटिव असर डालेगा। तमाम जहनी कोफ्तें, सेंसिटिविटीज़, ओवर थिंकिंग, बुज़दिली, इसका खात्मा होएगा। माइंड कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ेगा, तालीमी सरगर्मियों में इजाफा होगा, ये उसका एक फ़ायदा। प्लान्स अच्छे बनेंगे। फिर मरकरी आपके 4th एंगल पर डायरेक्ट होने लगा है, तो 4th एंगल का ही वो रिप्रेजेंटेटिव भी है। आपके फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है एंड आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 2 फ़ायदे तो ये हो गए, फर्स्ट एंगल के रिप्रेजेंटेशन की वजह से उससे आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेटिव स्किल, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, ये सब बढ़ेंगी। ये उसके फर्स्ट एंगल के बेनिफिट्स हैं। एंड उसके 4th एंगल के बेनिफिट्स क्या हैं कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आएगा, रिस्पेक्ट आएगी, अथॉरिटीज़ आएंगी, लग्जरीज आएंगी एंड फिर वो बेसफुल होंगी, मतलब लंबे अरसे तक चलेंगी। वो ऑर्डनरी नहीं होंगी कि कुछ दिन रहीं और फिर ख़त्म हो जाए। तो ये 2 फ़ायदे ये हो गए। एक फ़ायदा ये हुआ कि मरकरी जब डायरेक्ट होता है, रेट्रोग्रेड होने के बाद जब डायरेक्ट होता है, उसकी फ्यूलिंग ह्यूमन मैच्योरिटी को तेज़ी से इन्हांस करती है। वो अपने पिछले रेट्रोग्रेड सीज़न में जो उसने तजर्बे हासिल किए होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस पर वो नई प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग बड़ी इफेक्टिव साबित होती है। तो इतने फ़ायदे आपको मरकरी की डायरेक्ट होने से मिलेंगे। दूसरी तरह का फ़ायदा देखें, सूरज आपके 5वें घर में, यहाँ पर ये आइडियल होता है। ये आपके लिए तालीमी सरगर्मियों के लिए आइडियल, डील मेकिंग के लिए आइडियल, जॉब स्विचिंग के लिए आइडियल, आपकी खोई हुई इज्जत को बहाल करने के लिए जिस तरह की फेवर्स, जिस तरह की लीडरशिप क्वालिटी, जिस तरह का डिसीजन पावर चाहिए होता है, वो सूरज के 5th एंगल पर आने से मुयस्सर आता है। सूरज के 5th एंगल पर जेमिनाई को सूरज मुयस्सर आने से आपके ताल्लुकात औलाद के साथ, औलाद के ताल्लुकात आपके साथ, आपके ताल्लुकात अपने जूनियर्स के साथ एंड आपके ताल्लुकात आपके सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये तय बात है। फिर 5वें घर में वीनस भी है। उस एंगल पर वीनस का चमकना, उस एंगल पर वीनस का अपने फ्यूल्स प्रोड्यूस करके देना आपकी ज़िंदगी में अलग से फ़ायदे देगा। हाउस वाइफ्स जो जेमिनाइज हैं, उनकी वजह से घर में इत्तफाक पैदा होगा। आपका जेमिनाइज का रोमांस बढ़ेगा, मेल हो या फीमेल हो। लाइफ पार्टनरशिप में इस्तेहकाम आएगा। लाइफ पार्टनरशिप की जो आपसी ज़हनी हम आहंगी का फुकदान था, वो ख़त्म होगा। अगर कोई जेमिनाई कपल हैं और उसमें कोई शकूक पैदा हो गए हैं, तो उनका ख़ात्मा होगा। मोहब्बत के इजहार के लिए ये सही टाइम है। लाइफ पार्टनरशिप, निकाह, मंगनी, सेरेमनीज़ ये करना, ये बेहतरीन टाइम है। सो यू आर ऑन योर बेस्ट जेमिनाइज बाय द सपोर्ट ऑफ जो रीसेंट प्लानिटरी पोजीशन है, उसमें रूलिंग प्लैनेट का डायरेक्ट होना, सूरज और वीनस का इकट्ठा होना, एंड फिर एक रह गया मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर। दैट इज़ आल्सो प्रोडक्टिव फॉर यू। मार्स अगर फर्स्ट एंगल पर हो तो ये सडन गेन्स की वजह बनेगा एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ की वजह बनेगा। तो इन 4 प्लैनेट्स की, ये चारों शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट के इवज़ आप अपनी ज़िंदगी के कई शोबों को रोशन होता हुआ देखेंगे। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ सामने दिखें, जब आपके सामने ये मौक़े आएँ अपनी रिलेशनशिप परफॉर्म करने के, अपने सडन गेन्स के लिए, अपनी हेल्थ को सेटल करने के लिए, अपने माइंड को फोकस करने के लिए, तो एट दैट टाइम आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जब वो मौका आए तो मैं मेंटली प्रिपेयर होकर उस मौके को कैच करूं। अगर बहारें बाहर आएँ
اور وہ دستک دیں آپ کو کامیابی کے لیے، اور آپ آگے سے دروازہ ہی نہ کھولیں، تو پھر کوئی چپکے سے آپ کے گھر میں کامیابیاں نہیں رکھ کے چلا جائے گا۔ آپ کو ان کامیابیوں کے حصول کے لیے جو بیسک ہیومن ایفرٹس ہیں وہ تو بہرحال کرنے ہوں گے۔ کوئی کمی رہ جائے، کسی طرح کی ایسی فیلنگ آئے، ویسے جیمنائی ان سٹارز میں سے ایک ہے جو اکتوبر کے مہینے میں بہت فلرش کریں گے۔ سو یو آر ریڈی فار دا ٹیک آف جیمنائز۔ میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی طرح کی ریمیڈی کی، بٹ پھر بھی اگر ایسا محسوس ہو کہ آپ کا موڈ سوئنگ کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو کہ کچھ کمزوریاں آپ کے آڑے آ رہی ہیں، ایسا محسوس ہو کہ کچھ غم آپ کو گھیر رہے ہیں، تو آپ کو ایمرلڈ پہننا چاہیے، سورہ شمس پڑھنی چاہیے۔ ایمرلڈ از اے رائل سٹون جو کسی بھی انسان کے ارادوں کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح کی فیلنگس چاہیے ہوتی ہے وہ کریٹ کر دے۔ جیمنائز سم ٹائم دوہری سوچ اختیار کر لیتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، سم ٹائم، ناٹ آل جیمنائز بٹ کچھ سینسٹیو جیمنائی ایسی فیلنگز میں پڑ جاتے ہیں، وہ ایمرلڈ سے کور ہو جاتی ہے، وہ سورہ شمس سے کور ہو جاتی ہے۔ اینڈ ایمرلڈ اینڈ سورہ شمس اس وقت اس لیے بھی بہت افیکٹو ہوں گے کہ آپ کا جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے آپ کے 11th اینگل پہ، آپ کا سیٹرن ریٹروگریڈ ہے آپ کے 9th اینگل پر۔ ان دونوں کی ریٹروگریشن جو ہے اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں، قانونی معاملات، بدقسمتیاں، تہمتیں، اس کو بھی سورہ شمس کور کر دے گی، اس کو بھی ایمرلڈ پیچھے دھکیلنے کی یا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بہرحال آپ کے لیے وہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دیٹ از دا ریمیڈی، دا افیکٹو ریمیڈی، بٹ ایوریج افیکٹو ریمیڈی۔ اگر سیویرٹی بڑھ گئی ہے، اب بہت کوششوں کے باوجود، بہت اچھا ایمرلڈ پہننے کے باوجود، سورہ شمس کو روز تلاوت کرنے کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر آپ نیکسٹ سٹیپ آف ریمیڈیز کی طرف جائیے۔ اس کے لیے جو مین تھیوری ہے وہ یہ کہ آپ اپنا برتھ چارٹ کیلکولیشن کروائیے، اینڈ برتھ چارٹ کیلکولیشن سے یہ فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ٹربلز کہاں ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ٹائم آف برتھ اینڈ آپ کا پلیس آف برتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اس سے یہ فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ آپ بائی برتھ کن چیزوں میں کمزور تھے اور وہ کمزوریاں اب آپ کے آڑے آ رہی ہیں یا آپ نے انہیں کور کر لیا۔ اگر برتھ چارٹ کیلکولیشن آپ ایسٹروجیمز کے فورم سے کرانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے جیمنائز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا جیمنائز، آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے بہت معنی خیز ہیں، اینڈ یہ بات میں اعلانیہ کہتا ہوں ہر دفعہ۔ اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔